Bonjour à tous, قناة Alpha TP français, ترحب بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا تكست لاباج 132. دونك غادي نقراو الأسئلة ونجاوبوا على هاد الأسئلة هذه طبعا. دونك عندنا j'observe et je découvre exprimer la comparaison تعبير عن مقارنة. دونك عندنا هنايا ان ديالوج حوار جوستان. دونك avons-nous des témoins؟ دونك هنا سول دونك جوستان سول غاري قال له avons-nous des témoins واش سيتادير واش عندنا شي شهود. Garé, oui, une vieille dame qui promenait son chien près de la scène du crime, mais il n'a pas pu faire le portrait du suspect. معناه قال له نعم، يعني واحد امرأة مسنة أو سيدة مسنة كانت يعني كتنزه هي والكلب ديالها بالقرب من لا سين دو كريم، معناتها ساحة الجريمة أو كنقولوا mais il n'a pas pu faire le portrait du suspect. لكنها لم تستطع أنها تعطينا صورة عن هذاك le suspect, c'est-à-dire المشتبه به. Il a tout juste aperçu فقط، يعني أو بالكاد هي فقط لاحظت أو رأت une silhouette يعني هيئة assez أو خيال كيف تنقولوا assez vague يعني ما واضحاش مزيان qui ressemblerait à un vampire اللي يفترض أنها تشبه إلى vampire. Donc, c'est un dialogue. Donc, le titre, c'est Exprimer la comparaison. Le livre passerelle, donc texte page 132. Donc, nous avons la partie les questions. Donc, je comprends. Donc, la question qui parle, c'est Justin. Donc, Justin. À qui? Donc, c'est Gary. De qui? Donc, un suspect. Un suspect, إنسان كنقولوا متهم بجريمة ما. Donc السؤال رقم جوج le témoin compare le suspect à une créature légendaire laquelle. طبعا الشاهد كيقارن هذا السوسبكت يعني المشتبه به مع une créature يعني مخلوق légendaire خرافي laquelle. شنو هو هذا المخلوق هذا الخرافي؟ Donc نشوفوا la réponse. La réponse c'est un vampire. Donc un vampire كما تلاحظون. Donc vampire معنى ديالها c'est مصاص دماء أو مصاصي الدماء. سؤال 3 écris la phrase que la femme a utilisée pour exprimer cette ressemblance. اكتب الجملة التي يعني عبرت عنها المرأة يعني الشاهدة الvieille dame a utilisé pour exprimer باش تعبر على cette ressemblance معناتها التشابه. لماذا؟ لأن العنوان c'est exprimer la comparaison. Donc, on exprime la comparaison في deux cas. Cas l'oula pour tirer les points de différence, soit les points ou là tirer les points de ressemblance. Donc, ressemblance, يعني تشابه. Donc, la phrase, طبعا هي هذه في النص dialogue. Elle a tout juste aperçu une silhouette assez vague qui ressemblerait à un vampire. Donc, هي هذه الجملة صحيحة. سؤال 4 coche la bonne réponse يعني اختار الجواب الصحيح dans cette phrase في هذه الجملة on exprime يعني في هذه الجملة on exprime quoi. اختيار الأول une comparaison يعني مقارنة une opposition يعني تضاد ولا une cause يعني تعبير عن سبب. طبعا la bonne réponse الجواب الصحيح c'est comparaison. سؤال 5 classe les constituants de la phrase dans le tableau suivant يعني رتب هاد المكونات ديال هاد الجملة هذه اللي كتعبر على une comparaison في هذا الطابلو هذا. دونك اول حاجه عندنا لو كومباري. دونك لو كومباري كتعني المقارن. لوتي دو لا كومباريزون كتعني الاداه يعني اداه المقارنه. ولو كومبارون كيعني المقارن معه. نشوفوا دابا في هذه الجمله هذه طبعا لو كومباري سي une silhouette. الأداة c'est le verbe ressembler. Ressembler à. Donc, بالنسبة لهذه الجملة هذه qui ressemblerait à. هي الأداة المقارن معه c'est un vampire. On passe les autres questions. Question 6. Cette comparaison établit un rapport. يعني هذه المقارنة هذه établit un rapport يعني علاقة ديالاش. Donc, ملي كنقولوا une comparaison يعني مقارنة نقدروا نلقاو ثلاثة ديال الحالات. الحالة الأولى de supériorité ولا d'égalité ولا d'infériorité. supériorité معناتها يعني كثرة
أو أفضل أو أحسن أو أكثر. إيجاليتي معناتها يشبه، مثل، أو يساوي أو يعادل. لانفيريوريتي معناتها أقل، أضعف، أسوأ، دونك المستوى أقل. supériorité مستوى أعلى. égalité مستوى يعني تساوي. طبعا لو رابور ديال في هاد لا كومباريزون هادي ديال الجمله، في هاد الجمله اللي عطاونا في هاد لو تكست هذا، في هاد لو ديالوغ، لو رابور سي ليغاليتي، لان لو فيرب روسومبلي كيعني روسومبلي ا كتعني يشبه، وطبعا هنايا التشبيه يعني ليغاليتي. Question numéro 7. Coche la bonne case et souligne les moyens employés. يعني اختر الخانة المناسبة وسطر على الوسيلة المستعملة. طبعا في الدرس ديال la comparaison, donc il faut noter deux choses. Comparatif et superlatif. طبعا comparatif هو شيء يمكن مقارنته، يعني فيه ثلاثة مستويات، إما supériorité, égalité ولا l'infériorité. Un superlatif معناتها غير قابل للمقارنة، mais معناه de supériorité يعني الأفضلية، d'infériorité معناتها الأسوأ أو الأقلية. نشوفوا هاد الأمثلة اللي عندنا هنايا في هاد الطابلو. دونك عندنا الجملة الأولى cette chute est moins surprenante que celle-ci، يعني هذه النهاية هي أقل إثارة من هذه النهاية الأخرى. دونك هنايا عندنا الأداة أو لي مويان المستعملين سي موان كو، وطبعا كتعبر على l'infériorité، سي comparatif infériorité. جملة B ce scénario est le meilleur. Donc ce scénario est le meilleur، الأداة هي le meilleur. Donc exprime donc le meilleur c'est un superlatif qui exprime de supériorité. جملة C ce criminel est le plus dangereux، donc الأداة c'est le plus. Donc c'est toujours un superlatif de supériorité. جملة D cette nouvelle est la moins captivante، يعني هذه القصة قصيرة est la moins captivante يعني أقل تشويق أو أقل إثارة. دونك الأداة المستعملة هنايا أو المويان اللي استعملت سي la moins، donc c'est superlatif d'infériorité. بالنسبة للجملة E l'inspecteur est aussi intelligent que l'agent de police. donc هنا الأداة المستعملة c'est aussi que، donc c'est comparatif. aussi que c'est l'égalité. جملة F la nouvelle est plus passionnante que le roman. donc la nouvelle قصة هي أكثر تشويقا، أكثر إثارة من le roman، من الرواية الطويلة. donc الأداة المستعملة هنا c'est plus que، وطبعا c'est comparatif de supériorité. جملة G elle avait un flair moins subtil que son collègue. طبعا هنا الأداة المستعملة c'est moins que et c'est l'infériorité، donc c'est comparatif infériorité. جملة H le suspect est aussi rusé qu'un renard، donc aussi que c'est comparatif égalité. طبعا égalité يعني تساوي أو تشبيه. I donc les yeux du détective ressemblaient à ceux du lynx. donc هنا عندنا الأداة هي ressembler à، طبعا عندنا verbe et bien sûr c'est comparatif égalité qui exprime l'égalité ou le rapport d'égalité. donc il faut noter que lorsqu'on utilise plus que, moins que et aussi que, il faut qu'on compare un adjectif. Un adjectif, ça veut dire sifa, ça veut dire hal, ça veut dire nat. donc sifa. لاحظوا مزيان هنا donc عندنا moins que، donc هنا surprenante adjectif. alors هنا aussi intelligent que، donc c'est intelligent c'est adjectif. passionnante c'est adjectif.
subtil, c'est adjectif. Rusé, c'est adjectif. Et on a aussi plus de, que, moins de, que, autant de, que. Donc, le cas, ملي كنبغيو نقارنو اسم أو نبغيو نقارنو une quantité. Donc, il faut noter ça. Donc, nous avons deux cas. Alors, ملي كنكونو كنقارنو adjectif, كنستعملو plus que, moins que, aussi que. ملي كنقارنو اسم أو quantité يعني العدد كنستعملو plus de que, moins de que et autant de que. Alors on passe la partie suivante. Donc page 133 يعني صفحة 133. Donc je retiens. Je complète par l'infériorité, infériorité, superlatif, supériorité de l'infériorité. Donc la comparaison, c'est comparatif et superlatif. Donc on a égalité, donc c'est supériorité, on a c'est infériorité. Donc superlatif de supériorité et superlatif de l'infériorité. Donc remarque, bon, meilleur dans une comparaison avec plus que porte sur l'adjectif. Bon, on utilise meilleur, on ne dit pas plus bon que. Donc يعني هنا ترجمة إلا بغينا نقولوا ترجمة كتكون ركاكة في المعنى. Ta rédaction sur le voyage est meilleure que celle que tu as faite sur la lecture. Donc ça, ce sont des exemples pour expliquer le choix ديال الكلمات en cas ديال superlatif. والفرق مثلا ما بين bon et meilleur. Donc mauvais et pire. Dans une comparaison avec plus que porte sur l'adjectif mauvais, on utilise pire. Pire كتعني أسوأ. On ne dit pas plus mauvais que. Ce film est mauvais, mais celui d'hier était pire. Donc pire, c'est un niveau d'IL mauvais. Meilleur, il a brinangolo, c'est un niveau d'IL bon. On passe toujours les questions et les réponses. Page 133. Je m'entraîne. Exprime la comparaison dans les phrases suivantes en prenant en compte les degrés donnés. Infériorité, supériorité, égalité. Donc, on a trois phrases. On a aussi les degrés. Donc, la phrase Lola, la nouvelle de Sarah est, donc on a plus, longue, celle de Younes. Donc, la réponse, ça sera, la nouvelle de Sarah est plus longue que celle de Younes. Pour la phrase B, la chute de Sana est, donc la chute c'est Nihaya Diel, une nouvelle. La chute de Sana est plus originale que celle de Jawad. معناه أن la chute de Sana يعني أحسن من la chute ديال جواد. جملة C, la proposition de Khalid est, donc عندنا هنايا signe négatif, donc degré négatif, ça veut dire infériorité, donc est moins intéressante que la tienne. Question 2, complète par un superlatif de supériorité ou d'infériorité. Donc ça, c'est la partie comparatif, ou ça, c'est la partie superlatif. Donc la phrase 1, votre synopsis est. Donc votre synopsis est le meilleur. Donc synopsis, c'est, si vous voulez, c'est le résumé, c'est l'idée générale d'elle, une nouvelle. Ou là, d'elle, un film. B, ce film policier est le plus captivant. Et le plus captivant, ça veut dire que est أكثر إثارة, أكثر تشويقا, أكثر جاذبية. جملة C, cette équipe est. Alors, la réponse, cette équipe est la plus professionnelle. Jumla D, cette nouvelle policière est. Cette nouvelle policière est la plus surprenante. Surprenante, ça veut dire كثيرة الإثارة أو التشويق.
Je développe et je réinvestis. Donc, Amal a été chargé lors d'un exposé de présenter à ses camarades la différence entre le roman et la nouvelle. Amal تم تكليفها بأنها دير ان اكسبوزي يعني عرض وتقدم فيه للأصدقاء ديالها الفرق ما بين لو رومان يعني الرواية الطويلة et la nouvelle يعني رواية قصيرة أو قصة قصيرة. إدلا ساعدها à expliquer ce tableau أنها تشرح لنا أو تشرح للتلاميذ ديالها هاد لو تابلو هذا en utilisant des comparaisons مستعملين des comparaisons يعني أدوات ديال la comparaison اللي شفنا سابقا. Donc on a le tableau, le roman, la nouvelle. Donc ce sont des caractéristiques يعني مميزات ديال الرومان وهادو مميزات ديال la nouvelle. ومن خلال يعني المعنى ديال كل مميزة غادي نديرو des phrases de la comparaison qui expriment la comparaison باش نساعدو أمال. Donc le roman un récit long, la nouvelle un récit court. طبعا هنا long c'est طويلة court معناتها قصيرة. Un récit معناتها الحكي أو السرد. Donc, une proposition, يعني ديال الجملة اللي فيها la comparaison. Le roman est plus long que la nouvelle. يعني الرواية أطول من القصة القصيرة أو la nouvelle. Beaucoup de personnages donc بالنسبة للرومان beaucoup de personnages يعني فيها بزاف الشخوص أو بزاف الشخصيات. بالنسبة la nouvelle peu de personnages يعني شخصيات قليلة. Donc une phrase pour exprimer ça. Le roman contient plus de personnages que la nouvelle. طبعا هنا درنا المقارنة مي قارنا الاسم قارنا la quantité قارنا le nombre ديال le personnage. Nombre de personnages في le roman et la nouvelle. Donc استعملنا plus de que. L'intrigue est complexe pour le roman. L'intrigue est simple pour la nouvelle. Donc l'intrigue c'est يعني l'orz c'est le mushkil, c'est l'élément perturbateur, c'est l'élément déséquilibrant اللي كيكون في la nouvelle. L'intrigue de la nouvelle est moins complexe que celui du roman. يعني l'intrigue de la nouvelle أقل يعني complexe أقل تعقيدا من مثيله في الرواية الطويلة. آخر جملة pour exprimer le nombre des péripéties. Les péripéties, c'est-à-dire ce sont des petits problèmes, ce sont des conséquences qui viennent après le problème principal, ou là après le nœud, ou là après l'élément déséquilibrant, ou là l'élément, ou là l'événement inattendu. Donc le roman a plus de péripéties que la nouvelle. يعني أن le roman فيها بزاف ديال مشاكل يعني صغار بحال تنقولوا يعني عندنا المشكل كبير ودونك لي بيريبيسي سو سون يعني مشاكل صغيره التي تنتج عن هذا المشكل الكبير او l'élément perturbateur. Donc le roman a plus de péripéties que la nouvelle يعني كيكونوا فيها بزاف ديال لي بيريبيسي alors que la nouvelle تيكونوا فيها واحد او جوج لا اكثر. alors نتمنى هذا الشرح هذا اللي شرحنا يساعد التلاميذ ديال الثالثه اعدادي على فهم الدرس ديال اكسبريمي لا كومباريزون صفحه 132 من لو ليفر باسخيل. ميرسي et à très bientôt في فيديو قادم ان شاء الله.